محمد مهدي خميري 37 عام نسكن في تونس متحصل على شهادة من l'école polytechnique Paris École supérieure de télécommunications Paris. Je suis chef d'entreprise de la société Innovest, qui est une société d'investissement dans les projets innovants technologiques et surtout dans les technologies de l'information et des communications. أول ما جاتني الفكرة باش نشارك في الكونكور CGD Business Award قالوا لي عليه دي زامي وقتها قلت سي معناها أهم حاجة سي تانوتو تيست اللي أنا حبيت نعرف الباركور وقتها اللي عملته معناها بروفيسيونيلمون اللي عملته الشركة حبيت نقول سي اون اوكازيون قبل كل شيء باش نشوف كيفاه العباد دو ليكستيريور يراو الحكاية هذيا و سيتي اون تو ساتيسفاكسيون فادير فرحت برشا اللي ربحت خاطر كيما تقول انت ان انتربرونور الدوبي نتاعو سي توجور لان باركور دو كومباتون وقتها سيتي لو دوبي دو سيكسي ان 2008 دونك ماذا بيك كتحس اللي بديت تنجح هذه الريكومبونس حسوها ليكيب الكل معناها حسوا اللي هما بيدهم ربحوا خاطر موا جيتي ليماج دو لا سوسيتي ماهوش اون ريكومبونس بيرسونيل وكهو مي كوليكتيف الحاجه الاخرى اللي quand même عملت لنا publicité sur le plan professionnel, ça a été relayé par les médias et donc ça nous donnait une image باهية نتاع شركة jeune qui a des bons résultats فهم برشا ما يعرفوهاش يعرفوا les produits ما يعرفوش الشركة derrière. Grâce à cette compétition, j'ai fait un parcours مع l'association نتاعهم و les parcours très satisfaisants. عماد شرف الدين 47 عام رئيس مدير عام شركة بلاستيك إلكتروميكانيك كومباني دونك شركة اللي عملتها en 2009 بديت فيها اليوم الشركة هذه موجودة في ولاية زغوان المنطقة الصناعية نتاع حمام الزريبة. CGD Award بري وقت سمعت عليه c'était d'une part pour présenter nos activités, avoir de la promotion sur nos affaires et surtout j'ai appris plus tard اللي لو CGD Award هذا راه ماهوش كان في تونس راه موجود زاد في اوروبا في المداف دونك معروف في المغرب معروف في تونس معروف زاد في فرنسا في اوروبا et que ça a été une occasion non seulement بالنسبه لنا احنا de faire une synthèse de nos réalisations de notre organisation mais de faire impliquer ديما nos équipes qui ont contribué avec moi à faire le dossier et on a présenté donc je suis passé par les interviews on bat par le prix final. On a été très content de l'avoir. Et ça a été un outil de communication et un vecteur de développement de nos affaires. SNE, on m'a proposé d'être le jury de CGD Award et j'en suis ravi et honoré. Et j'espère que le candidat bénéficiera de la meilleure sélection et de la possibilité de promouvoir son projet, de continuer son développement et surtout de donner la chance à d'autres entrepreneurs de se présenter, de voir l'importance que c'est de prendre déjà le temps de formaliser son projet, d'écrire sa vision, de confirmer sa stratégie et bien sûr de se tracer une roadmap à l'5 سنين الجايين خاطر c'est ce qu'on demande un peu 1 2 3 ans mais كان نجمو نمشيو 5 سنين باش تعرف وين انا اليوم وين نحب نمشي واش نحب نعمل بشركتي. اسمي مليك جلاتي عمري 36 سنة نعيش في تونس عندي ان دبلوم ديتود ان كونتابيليتي فينانسيير من باريس صاحب وكيل الشركة ايكوليو تقوم بعمليات جمع ورسكلة الزيوت الغذائية المستعملة موجودين في بوعرقوب بولاية نابل. تحصلت في 2010 على الجائزة لو بري دو ميور جون ديريجون لاني لو بيزنس اوورد 2010 بار لو CGD. العباد ولاو يعرفوا اللي فما شركات كيما نتاعنا اللي تقوم بعمليات جمع وتقوم بعمليات رسكلة سورتو في البرودوي نتاعنا اللي هو الزيت موجود لهنا في تونس. Et enfin ça nous a permis de pouvoir exporter notre savoir-faire ou ça nous a permis par exemple de dans un pays qui est bien plus grand que le nôtre et qu'on envie beaucoup d'ailleurs actuellement اللي هو المغرب. قدمت روحي وقلت لهم راه خديت بيزنس اوورد 2010 قالوا لي تبارك الله واستقبلوني وقبلوني عباد لي بون بيرسون كي فالي معناتها ربحت برشا وقت et beaucoup d'efficacité معناتها quant à la prospection sur un marché étranger. C'est un prix qui est reconnu mondialement خاطر le CGD est présent dans tous les pays France, Europe, les pays اللي بعد تونس. Ça a eu vraiment énormément d'impact. Ouais, personnellement très fier évidemment d'avoir eu ce et qui m'a beaucoup encouragé à continuer sur cette voie-là et à tenir le niveau. فاخر الزواوي عمري 42 عام نسكن في تونس
عندي شهادة الدكتوراه في الإعلامية واليوم أنا مدير شركة فيليال في ان جروب فرنسي واللي احنا مختصين في le service informatique. Le prix de CGD nous a donné encore plus d'envie d'aller encore vers l'avant et de développer encore des choses, mener des actions innovantes qui nous permettent vraiment de se développer encore davantage.